آج ہم نے یہ دن جو ہے فرائیڈے پہلا دن ہے، ابھی اتنا رش نہیں ہے ادھر کیونکہ اندر پروگرام دو مختلف طرح کے چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں۔ السلام علیکم جناب، السلام علیکم لطیف صاحب، آپ نے بھی یہ سموسے لیے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیں کہ آپ سموسوں کے شوقین اتنی عمر کے ساتھ آپ تھوڑا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں دوستوں کے لیے کہ یہ ابھی تو کھایا بھی نہیں، کھا کے روشنی ضرور ڈالنی ہے آپ نے، ٹیسٹ آپ نے بتانا ہے دوستوں کے لیے کہ بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا نکلا اور کیسے لوگ اس کو انجوائے کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ آپ کی ویڈیو کسی نے دیکھنی ہے، یہ دکان ختم ہو جائے۔ اور نہیں ایسی نہیں، آج 2 دن ہیں، ابھی 2 دن ہیں، چلیں ہم آگے لے کے چلتے ہیں تھوڑا۔ لیں جی، یہ دیکھیں، یہ جلیبیاں، سموسے اور فش پکوڑا اور خالی پکوڑا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ دوست جو ہیں یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ یہ کوئی پرائیویٹ دکان نہیں ہے بلکہ جماعتی طور پہ یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، انصار اللہ کے تحت ہے یہ، اور دوست، ہاں جی، شعبہ بازار کے اندر جو سارا، اور اوپر آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتنے دوست ہیں آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی دینے والے؟ یہ ہمارے جو 8 دوست ہیں، 8 مختلف وقتوں میں آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو صوبہ ہمارا شلیشی ہولسٹین ہے، اچھا، وہاں سے یہ سارے خدمت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ 800 کلومیٹر تک۔ 800 کلومیٹر دور؟ جی جی، اچھا، 800 کلومیٹر کا واہ جی سفر، واہ، ماشاء اور اللہ۔ 2 دن پہلے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، ٹھیک ہے، اجتماع سے 2 دن پہلے، اور آخری دن تک انشاءاللہ یہاں ڈیوٹی دیں گے۔ اور باقی ایک چیز جو ہے، یہ جو بنانے والے دوست ہیں ان میں کوئی، جو ہمارا کچن ہے، ہاں، اس کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے زون سے بھی ہیں، اور اچھا، یہاں سے بھی دوست ہیں، اچھا، مل کے، یعنی یہ سارے جو دوست ہیں ایکسپرٹ ہیں بنانے والے یا بس پروفیشنل ہیں؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس پکڑ لیے، ٹیسٹ جو ہے اس میں موجود ہے۔ اس چیز کا خیال صحت کے لحاظ سے بھی، اچھا، مرچ مسالے کا بھی، ٹھیک، اور تازہ چیزیں جو ہیں ہم بالکل provide کرتے ہیں۔ صحیح، بہت اچھا جی، بہت اچھے۔ دیکھیں جمعے کا دن، ابھی اتنا رش نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ لا کے لائن میں لا کے وہ لے رہے ہیں، بہت اچھا جی، خوبصورت جی۔ اس وقت آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دوست دھوپ، حالانکہ ہلکی دھوپ ہے، اس سے بچ کے یہ جہاں پہ سایہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنی سخت آج کل وہ ٹینشنیں اور پرابلمز جو ہیں، دنیا اس کے اندر جھلس رہی ہے، ان کو کوئی سکون نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خلافت کی چھاؤں عطا کر دی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور۔ السلام علیکم جناب، یہ حال ہے؟ یہ جس طرح میں نے ذکر کیا نا پہلے کہ ایسے جو اجتماعات ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوں، وہ اس دنیا میں جنت کے باغات ہیں، اور اب اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ چرنے کے لیے جایا کریں۔ یہ دیکھیں، یہ لوگ کھا پی رہے ہیں لیکن اس محفل کی برکت میں آپ جنت میں گھوم پھر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا اگر اپنا ہم تعارف کروا دیں پھر میں۔ السلام علیکم جی، میرا نام محبوب احمد ہے، میں اسی سال انصار ہوا ہوں۔ اچھا، یہ میرا پہلا اجتماع انصار اللہ کا، ماشاء اللہ جی، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس اجتماع میں شامل ہونے کی، بہت اچھا، مجھے تو بہت اچھی خوشی ہو رہی ہے، بہت یہاں پہ شکریہ، سب دوستوں کو مل کے۔ بہت شکریہ۔ لیں جی، ہم نے آپ سے ہماری دنیا السلام علیکم، میرا نام محمد اجمل ہے، میں اسٹوٹگارٹ سے آیا ہوں، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں 32واں اجتماع ماشاء اللہ جی، زبردست، شامل ہو رہا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی برکت ہے کہ ہم اس بہانے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات، اور ہمیں توفیق ملتی ہے دعاؤں کی بھی، بالکل ٹھیک اور نصیحت بھی ملتی ہے بہت۔ جی، باقی پرانے دوستوں سے عام حالات میں ملاقات نہیں ہوتی، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، یہ ایک برکت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم یہاں آ کے کچھ نیک سبق بھی سیکھتے ہیں، بالکل صحیح، اور ہمیں کچھ سننے کو ملتا ہے۔ بالکل صحیح، یورپ میں رہ کے کچھ روحانی غذا جو ہے ہمیں بالکل صحیح، الحمدللہ ملتی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بالکل ٹھیک، اور خدا تعالیٰ ہماری اس آنے کو بھی قبول فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام آصف محمود کوکھر ہے، اور ہماری مجلس بھی اسٹوٹگارٹ ہے۔ ہم سارے دوست صبح سے اکٹھے یہاں پہ پلان بنا کے آئے ہیں اسٹوٹگارٹ سے۔ تو میں پہلے بھی یہ عرض کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ اللہ کے فضل سے یہ جو اجتماعات ہیں اور جلسہ جات ہیں، اتنا یہ بابرکت موقع ہوتا ہے کہ ایسے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جن کے ساتھ کبھی ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، اس کی ایگزامپل میں آپ کو
देता हूँ। मैं 2011 से पाकिस्तान से यहाँ पे आया था। अच्छा तो मुझे मेरे आज एक दोस्त मिले हैं, उनके साथ तकरीबन 18 या 19 साल के बाद अच्छा। मेरी मुलाकात हुई वाह, है। तो ज़बरदस्त। ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसे बरकत मौके ही हैं जमात का कि जो ऐसे मौके पे मुलाकात हो सकती है। तो बाकी तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो जोन है वोटनबर्ग हाँ लोड जी। का हमारा एसिड फर्टाइलों की ड्यूटी अच्छा। है, और हम अल्लाह की तरफ से जो भी लंगर खाने से खाना तैयार होता है वो हम जो भी अंदर लंगर खाना लजना का है या मर्दों का साइड है, हम उनको खाना पहुँचा रहे हैं। और अल्लाह ताला ये जो हमारी छोटी सी एफर्ट है, कोशिश है खिदमत की, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। आमीन जी। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि हम सब भाइयों को अपनी दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ले जी, आज हमारे साथ माशाल्लाह ये स्टुटगार्ट के दोस्त हैं जो इकट्ठे हुए थे। अभी हमारे एक और दोस्त पहुंचे हैं, इनसे भी तारुफ ले लेते हैं। अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम दिलशाद बाबर है। हाँ जी। मैं पिछले 33 साल से तकरीबन स्टूडेंट में रह रहा हूँ, अच्छा और हम अल्लाह के फजल से हर इज्तिमा और जलसे में अटेंड करते हैं। अच्छा और इसकी बरकत है कि हम जो दोस्त जो काफ़ी देर से हमसे पिछड़े हुए हैं उनसे मुलाकात हो जाती है जलसे अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह का ये ख़ास मसला है कि ये तो रूहानी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी दोस्तों को मिलना, बिल्कुल सही। और कुछ न कुछ बात अच्छी बातें इंसान साथ दे ही जाता है, बिल्कुल जो अपने लिए अपने बच्चों के लिए गाय बगाए बताता है। बिल्कुल सही। कब आप जो दोस्त नहीं आए उनके लिए आपका क्या है शॉर्ट था मैसेज, जो मतलब घरों में बैठे हैं यही मैं कि वो मिस कर रहे हैं, मिस मैं कर समझता हूँ इस चीज़ को, बड़ा अच्छा और मौका उनके बच्चे मिस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, आना चाहिए। बिल्कुल और कई दोस्तों को मिस कर रहे होंगे दुनियावी लिहाज से भी, बिल्कुल सही तो कोशिश करें कि वो भी आएँ और लुत्फ़अंदोज़ होंगे यहाँ। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का, थैंक यू। ये गर्मी की मुनासबत से ये देखें मशरूबात और कुल्फ़ी किस तरह लोग जो है खड़े। अभी आज रश नहीं है, जुम्मे का दिन है, पहला दिन। कल और परसों भी आपको मुनाज़र दिखाएंगे। यहाँ मशरूबात में ये कुल्फ़ी मिल रही है और फिर उसके साथ ये बना के गालबन यहाँ फलूदा भी तैयार कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ टोपियाँ भी हैं, गर्म मौसम के लिए भी, सर्द मौसम के लिए भी माशाल्लाह। मतलब आपकी तरफ को इतना भी लोगों का रुझान नहीं है, रश नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोग ही शाम के वक्त होंगे, धूप है ना इस वजह से। बाकी ये नॉर्मल हर टोपी की ज़्यादा कीमत है। ये वाली जो है ये कितने की है? 10 की। अच्छा अच्छा, ये 20 की है, और ये वाली वो 10 की है, 15 की है। मैंने वो ली थी अभी इज्तिमा ना, खुदा ने इज्तिमा पे, ये बिल्कुल उस लिहाज से। और आपकी कौन सी जमात है जो ड्यूटी दे रही है? मन है, करीब है, चलें आपको तो कम सोलह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अरे जी, ये जो इज्तिमात होते हैं इसमें जो हाईलाइट होती है सबसे, वो ये होती है ये टिक्का। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ नीचे से ही आहिस्ता आहिस्ता तैयार होकर ये कलर ये भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, और फिर ये इनकी शक्ल ये तैयार हो जाएगी माशाल्लाह जी। आकर मेरा काफ़ी तजर्बा लग रहा है जी, हाँ जी, बनाने का। लगता है काफ़ी ये जो इसकी शक्ल बन रही है ना, बेहतरीन नज़र आ रही है। कौन सी जमात की है ड्यूटी है? बर्लिन, आपने कल बताया था, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे जी, ज़बरदस्त। इस साइड पे देखें ये कच्चे हैं अभी कबाब, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस साइड पे जो तैयार होते जा रहे हैं उनकी शक्ल नज़र बता रही है। देख के जो है ना, जो बंदा देखेगा उसके मुंह में भी पानी आ जाएगा, क्योंकि जो लाइव कबाब करीब से देखने का और उसकी जो कंडीशन देख के जो मज़ा आता है ना, वो नहीं मिल सकती किसी के साथ। माशाल्लाह जी, ये बर्लिन, आप भी बर्लिन से हैं? कितने दोस्त हैं जो बर्लिन से? काफ़ी लोग आए हैं। अच्छा अच्छा, जो ड्यूटी दे रहे हैं यानी कि, अच्छा माशाल्लाह जी, बड़ी दूर। कितना बनता है यहाँ से? 700 किलोमीटर। कमाल हो गई है ना, हम इतना बंदा इंग्लैंड पहुँच जाता है। जी, ये जो स्टॉल मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये पीछे जलेबी तैयार हो रही है ताज़ा बताज़ा। फिर गालबन इस जगह पे कोई फ्रूट चाट के लिए है कुछ बना हुआ है इंतज़ाम, या पकौड़े, ये सारे के सारे यहाँ से तैयार होके आगे जो स्टॉल है उसके ऊपर जा रहे हैं। ये थोड़ा, हाँ जी, ये क्या? इनकी अपनी मिठाई की भी दुकान है, अच्छा अच्छा, और ये जमात की मदद के लिए अभी ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और मेरे तौर पे यहाँ मन है, अच्छा मन है जमात। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे जैन साहब है, अच्छा। इधर साथ में हेल्प कर रहे हैं। ये सारा जो बाजार में माल सप्लाई हो रहा है वो यहाँ तैयार होता है और वहाँ से फिर आगे। अच्छा, और ये इनकी बाकायदा यानी जैसे होते हैं ना एक्सपर्ट हैं हर चीज़ में, जो पता कि टेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ये जलेबी बन रही है। अच्छा
वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। नहीं मैंने चेक किया, मैं चेक किया और देखने में तजर्बा बोलता है जी खुद खुद ही। चलो जी, थोड़ा बन रहा है इधर, अच्छा अच्छा ठीक, फिश बनेगी इधर, अच्छा फिश भी आने वाली है, मसाला ठीक, अच्छा अच्छा सही। और ये इसका फैसला कि एक दिन में इतने किलो बनानी है वो आप करते हैं या पीछे से जितनी आ जाए बना? हम एक अंदाजे के मुताबिक अपना हमने मटेरियल लिया ठीक, हुआ है। अच्छा अच्छा अभी कल का दिन हमारे पास है, ठीक है, आज हम देखेंगे, नेक्स्ट जो खरीदारी होगी वो साथ साथ, अच्छा उसके साथ साथ चलेगा, ठीक। डोंट टॉक अबाउट से जो होगा फिर वो दे देगा। चल बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू टाइम देने का। कि ये अंसारुल्लाह का इज्तिमा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नासर नहीं है, यहाँ खादम भी आए हुए हैं। ये है हमारी जमात, प्यारी जमात के अंदर जो जज्बा है ना लोगों में, एक पहुँचना ऐसे इज्तिमात में जाके अल्लाह ताला की जो जमातें बनाई हुई उनके लिए टाइम देना। आप थोड़ा तारफ़ करवा दें आप, माशाल्लाह। टीचर बन रहे हैं, माना है इनसे, माना है? अच्छा मेरा नाम ये तंजील अहमद है और मैं मानहेम जमात से हूँ, अच्छा टीचर बन रहा हूँ। टीचर बन रहे हैं, लेकिन आप यहाँ जो टाइम अंसारुल्लाह के इज्तिमा पे आपने खुद अपने अंदर से तबीयत उठी एक तहरीक कि मैं टाइम निकालूं और जाके वहाँ टाइम दूं? जी ऐसी है। अच्छा, किसी ने डिमांड नहीं की कि आए हमारी मदद करें? माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छा 3 माह के बाद डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, ये भी आप कहाँ से हैं? हैडलबर्ग से। और आप भी अपनी मर्जी से, मतलब ये आपने शोभा चॉइस किया? अच्छा जहाँ भी मदद, अच्छा 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 अच्छा, बहुत इन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर, ठीक है, इनको चाहे इनको इनसे मदद। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।